In line with the growing eco-friendly movement, many young Goans have taken to learning traditional skills such as weaving coconut leaves to create sustainable decorations for Ganesh Chaturthi. A prime example was seen at the home of advocate and ex-Sarpanch Amit Sawant, where the younger generation of the family took the initiative to craft beautiful, eco-friendly decor. Their hand-woven coconut leaf decorations not only honored their cultural heritage but also highlighted the importance of environmental consciousness during the festival. माझे नाव कार्तिक सावंत. म्हाका सांग डेकोरेशन जो केला पळय कितले दीस लागले तुका करपाक? ऑलमोस्ट असे 15 दीस लागले. कोण कोण गेल्यात तुमी? हांव यश आणि माझो एकलो फ्रेंड. ओके. कितें विशय कितें आसलो तुमचो म्हणजे कॉन्सेप्ट? अशें आमकां दिसलें की हे टायम अशें इको फ्रेंडली कितें तरी करपाचें, सो आमी लागून चुट्टांचें करपाचें चिंतलें. सो आमी हे पळय सुपारेचे ते आमी पेडण्याच्यान हाडले. ओके. आनी चुट्टां आमी फ्रेंडा कडसून हाडली. वळपाक आमकां कळना जालें, सो थोडी आमी युट्यूबाची हेल्प घेतली, थोडी आमकां आईन बी हेल्प केली, अशी करून आमी वळ्ळी. ओके. एकंदर कितें दिसता आयच्या काळान खुबशे जे आसात रेडीमेड हाडटात किंवा पर्यावरणाक हानी म्हणजे अशें वापरतात. तुमकां अशें कितें दिसलें की बाबा अशें वेगळें कितें तरी करचें म्हणून? म्हणजे अशेंच दिसलें की ती थर्मोकॉल बी करतात पळय, ते मागीर ते पाणयान बी उडयतात, ते मागीर सगळें अशेंच परत स्प्रेड जाता सगळे कडेन. चुट्टां कितें चुट्टां आमी परत थंय चुलीन घालपाकूय यूज करूं शकता, पाणी बी तापोवपाक. सो अशें दिसलें की कितें तरी इको फ्रेंडली करपाचें, सो ताका लागून आमी इको फ्रेंडली. ओके. तूं खंय शिकता बी? हांव संत सर्वरी कॉलेज. ओके.